بسم اللہ الرحمن الرحیم يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على نحمده ونصلي على رسوله كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ کس طرح چل رہا ہے آپ لوگوں کا حفظ؟ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے 3 آیتیں مکمل کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ آج 4th آیت رہے گا، ڈے 4۔ لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو ایک نئی دعا سکھائی ہوں، دا سیم ریپیٹیشن رہے گا۔ یہ چیز ٹو میک دا ٹاسک ایزی کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے، ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ My Lord, make this task easy for me and do not make it difficult for me. Let my affairs end with goodness. تو کوشش کریں کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہیں آپ، اینڈ انشاءاللہ آسان کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی۔ الحمدللہ۔ چلے آئیے اپنا سورۃ الملک آیت نمبر 4 پڑھیں گے۔ پہلے اس کے تلاوت سن لیں گے اینڈ دین ویل گو اہیڈ۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اوکے، انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے تجوید کا بھی تھوڑا پریکٹس کریں گے۔ تو یسٹرڈے واز اے نظم، جہاں پہ آپ لوگ مخارج کا نظم سنے تھے، اور آج little bit in detail of مخرج۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ the exit point. articulation the exit point، نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، خارجہ مخرج کہتے ہیں، اور پلورل کو کیا کرتے ہیں؟ مخارج کہتے ہیں۔ ٹوٹل 17 مخارج ہے۔ اوکے، یہ چیز غور کریں، سبھی لوگ کوشش کریں، آپ لوگ اپنا نوٹس میں لکھ لیں کہ ٹوٹل ڈیفینیشن آف 5 میجر ایریاز، 5 میجر ایریا سے جگہ سے آوازیں نکلتی ہیں، 5 مخارج ہے۔ دا تھروٹ جسے الحلق کہتے ہیں، وہاں سے 6 لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو پہلا چیز کون سا ہے؟ دا تھروٹ، الحلق، وہاں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے، جو دوسرا مخارج ہے، وہ ہے دا ٹنگ، اللسان کہتے ہیں، لسان عربک زبان میں اللسان کہتے ہیں، وہاں سے 18 حرف ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا ٹو لپس، شفتان، شفتان مطلب دونوں کو کہتے ہیں، الشفتان، 2 ہونٹ، وہاں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ دا ایمٹی اسپیس آف دا ماؤتھ مطلب منہ کا خالی حصہ، الجوف کہتے ہیں، وہاں سے 3 لیٹرز، 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ دا نوز، وہاں اسے کیا کہتے ہیں؟ ناک کو الخیشم، خیشم سے 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ The 5 major points of articulation، یہاں پہ پہلے سلائڈ میں آپ کو صرف میں کتنے لیٹرز ادا ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ کے لیٹرز کا ڈیفائن بھی کرتے ہیں۔ لپس، شفتان کہتے ہیں، وہاں سے 4، با، ما، فا، واو۔ زبان، ٹنگ سے رو، نون، تو، دال، تا، غو، زا، سا، دوت، لام، یا، شین، جیم، قاف، کاف۔ اور تھروٹ سے، حلق سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ماؤتھ، منہ کے خالی حصے سے الف مد، واو مد، یا مد۔ اور ناک سے نون گنا مطلب نون مشدد اور میم مشدد، نون کو خیشوم کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ رہے گا کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، تو انشاءاللہ آگے لیسن میں آپ کو آسانی ہوگی۔ چلیں، لفظی ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ میننگ۔ ثم
फिर यहाँ पे देखें मीम पे शद आ रहा है, सो नेजल साउंड 2 काउंट्स. सुम्मा, फिर देन इरजिई. इरजिई मतलब रजआ है रूट वर्ड, लौटाना, रिटर्न. अल बसरा, निगाहों को. बसरो आपको अब पता है, आई थिंक यू ऑल नो दिस वर्ड नाउ बिकॉज दिस इज अ रिपीटेड वर्ड. अल बसरा, निगाहों को. द विजन. करतैनी, बार बार, ट्वाइस, repeatedly, बार बार, twice. करतैनी. यंक़लिब, लौट आएगी, will return. इलैका, तेरे तरफ. इला मतलब तरफ है, इलई मतलब तरफ, का मतलब तेरे, to you. अल बसरु, निगाह, the same word is repeated. खासिअन, खासिअन जलील होकर, humiliation में. वह और वो, while it, हसीर, थकी हुई होंगी, fatigue. इसका तजवीद के हिसाब से बोलूंगी, सुम्मा, सा को, होठों को, जुबान को थोड़ा बाहर रखेंगे जिस तरह जा को करते हैं. जा की फैमिली है ये, सा, जा, सा, ग, ये तीनों को जुबान को थोड़ा बाहर रखेंगे एंड देन इसको नरमी सा पढ़ा जाता है. वी आर नॉट गोइंग टू, सख्ती से नहीं. सा, सुम्मा विल नॉट से, विल से एज सुम्मा. मीम पे गुन्ना, 2 काउंट्स. सुम्मा इरजिई, इरजिइल बसर. अल बसर, सर हेवी है, बा इज बारीक. करतैनी, कर, रॉ पे शद है, सो यू हैव टू स्टे ओवर देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स. करतैनी, तई, ई की आवाज लाएंगे, तैनी नहीं पढ़ेंगे. करतैनी नहीं, करतैनी. यंक़लिब, यंक़लिब, इख्वा हो रहा है वहां पे नून पे. बा खलखला, बाउंसिंग वर्ड. इलैका, लैका. अल बसरु, बा इज बारीक, it is light. Sara is heavy. Al basaru. Khasi'an, kha is heavy. Si'an, सी में सीटी लाएंगे. वहुवा, वाव को होठों को गोल करेंगे. हसीर. This raw is light because raw से पहले या आ रहा है. Okay, अभी गौर से सुने आप सब लोग. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. गौर से सुने, गौर से सुन के आप लोग प्रैक्टिस करें और याद करें. Let's go ahead with our quiz time now. Little bit detail of our ayat 4. The ayat means that if you continuously look, no matter how much you look, your sight will return to you. मतलब थक के वापस आ जाएंगे. खासी मतलब humiliate, मतलब एकदम थकान होके वापस आ जाएंगे. Due to the inability to see any flaw or defect in Allah's creation. Allah subhanahu wa ta'ala के creation में कोई भी नुक्स नहीं है, कोई भी defect नहीं है. हुआ हसीर, और worn out, meaning exhausted, थक जाएगा वो, broke down, feebless, due to the great amount of repeated looking without being able to detect any deficiency. कुछ भी गलती या कुछ भी डिफेक्ट हमें अल्लाह की क्रिएशन में दिखाई नहीं देगा. क्विज क्वेश्चन है, कैन यू सी एनी फॉल्ट इन अल्लाह's क्रिएशन? द आंसर इज नो. कोशिश करें आप लोग क्वेश्चंस भी या लिख लें, सो दैट लाइक इंशाल्लाह फाइनल क्विज विल बी देयर इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाहु खैरान कसीरा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इंशाल्लाह द नेक्स्ट डे विद आयत नंबर 5 आएंगे एंड मोर ऑफ डिस्कशन, मोर ऑफ डिटेल एंड विद ब्यूटीफुल तजवीद एंड तजवीद रूल्स इंशाल्लाह.